2023 bisi January talni pula salmari o salono bisi katalni pulani salono naithoksun janno yakari thangmani IPF ti bodolni founder Montri Kasam NC Debroma taklai 2025 bisi bai bisi thamo yapri barokha mutai sajak Montri Kasam NC Debromani thima salno mutu khui IPF ti central committee ni luaji mungbai simalongo thangai khum bogikha tei mutu khaima pandabo khlaijaka telemora moharanepur naksikrai parawo o pandawo manjaka IPF ti bodolni Montri Shuklachora Nawatia, IPFT President Prem Kumar Yang, General Secretary Shopon Debroma, Vice President Pradip Kumar Debroma, Manjaka AGS Sunil Debroma, YIPFT President Vikas Debroma, IMW President Torun Debroma no kari Manjaka Kubuni Adongrok. O Shalo, Mutai Chaza, Montri Kasam NC Debromani, Shimalongo, Kumbok Lakya, Mumbati Sholakya, Borom Iyafalakya. Belai Ambaya Faro, sini kok berok koptung tumnai, sini media rokno. Ini angka 1 Januari 2026 New Year ने पहला साल ini hai salono 2023 ni 1 Januari dipor ni 2 PM jorawano sini borom ganang IPF ni founder sini Saren Sida Burma Botipura Sarkar ni bahino former minister tei Padmashri award berijak Rashtrapati ni hite tini bini thimane 3 boshor kamani sal date anniversary song prottek boshor thangnai 2 boshor continue no song bini bono je location je parabo bono dahok payo oro jaga bini nok thai abangkha permanent nok thai chokna haniwa thangmani bini nok thaibo oro jaga sung prottek bisiwa date anniversary ni bonomui to khlai kom bogo ke kathar mombati musungo te jokati musungo taklayo hungkai sung sini party ni president ni presence sini former cabinet minister government of Tripura the presently English sini party ni president Ata Prem Kumar Yang the general secretary Sapon Debroma vice president sini Pradip Debroma tongo the khorsa vice president sini ex MLA Ramchandra Gatni sini IPF ni central committee vice president da Prashant Debroma the central committee sini joto leaders jotoni presence the bini special bini family ni bini sajak sajla suk thai bini relative te bishes klai arab bini parane bini jara nearest relative tongnai chung jotono tuino taklai bahaino bini mangkhoro mumbati muchang laika te kombok laika te jokati muchang laika bono muitok laika boka thang tongpro tamo samang tangi thangmani bini a borom no chung tabuk jara tongnai rok party ni ongoi poribar ni ongoi bini relative ongoi chung bon hain hai te bisa muidok khlai bini mangkhoro tinok khai sopoleka obni bagi am bishes khlai sini sara Tripura ni Tripura sarak saimano bohai khoroksa sini leaders pesani ni Tripura sani bisingo bokathang tongsak local newspaper rogo sung continue nogo Tripura sani khoroksa leaders think and tank jago or think and tank the word about local newspaper even local nene different media ni bisingtibo or word bini bono borom ruoi bibinno sangbadik bono respect ruoi or word use klayai bono mention klayai local newspaper rogo continue nogo
কিন্তু বথুই থাকমানে ইয়াগুলো দাবক अवार्ड टोटली न्यूज पेपर चैप्टर क्लोज आबोनि बागै बहाय लिडार्स न जों मानै चिनि दफानि बिसिंग आं वानसौगो बनो चिनि दफाना थानसा खायनानि बागै लामा सनाय चिनि दफाना सिसारेनाय इकोनॉमिकली अंथं फंडामेंटली अंथं निने पॉलिटिकल राइट अंथं निने रिलीजियस राइट अंथं लैंड राइट्स अंथं एवरीथिंग बिनि लीडरशिप अनो चिनि दफानि बररब सिसावो इवेन बो गोबां मा बुकरबो बो पब्लिश खायता बनिजि कंपोजर बनिजि राइटर बिनि गोबां मा कंट्रीब्यूशन दंगो बो कथां दंफ्र बिनि गवर्नमेंट सर्विस लाइबो बो दंगो बो गोबां मा बरकना बो उपकार खालामने दंगो इवेन सरकारी जीवन सरकारी कर्म जीवन याकारि खाइबो पॉलिटिकली बहायना गोबां मा बरकनो जस्टिस रमानि दंगो बिनि जे तमाहिन सैमानि जे बिनि जे ओन जे टैलेंट ओन जे बिनि तमाहिन एडुकेटेड माने बिनि जे पावर्स बिनि बिसिंते थाउजेंड बरक बिनि बिसिंते जस्टिस मामानि बतंगो विचार मामानि बतंगो साइबान मानमनि बतंगो ज्ञान मामानि बतंगो यूनिटी मानि बतंगो अबहाय जों बनो चिनि दफानि बरक जों कथां तंसाक दफा कथां तंसाक जों बनो प्रत्येक बोसोरनो जों बनो मैदो खायलायनाय बनो जों बरम लायनाय बताबो फिजिकली जों बाय करिफानो सागबाय थां बा जों बाय करिफानो बिनि आत्ता बनो खासाकाव तंगै ब जेफ्राफानो चिनि उक्लक बसकांगो तंगो अबो जों पयतो खालायो अबो जों बिलिभ खालायो बिनि आइडियोलॉजीनो नाहरैनो जों दाबोबो सामों तांलाय दंगो दफानि साथे चिनि पदानि साथे चिनि कम्युनिटीनि साथे सबनि बागै नरकना बाहायनो दिनैनि मैतोनि सालो बेलाय बेलायखे हामबाय आफार हैप्पी न्यू इयार हामबाय जतननो प्रेस मीडिया जतननो तिनि चुं सार एनसि देबबर्मानि बिसिकथाम थैमानि साल अ सालनो जों बिनि मां अंगआव थांगै मांखराव थांगै बुंथां बग लायो बिगन सा पान्दा खालायमानि परे अ जागा जों बिनि नखलावो नखलावो खायसा सरन सभा मुदु खालायमानि पान्दा खालायलायखा नाथाय जों जतन साइमानो सार एनसि देबबर्मा जे रिजनल पलिटिकल पार्टी नि थिंक टैंक वो सुदु जों सिमिया सारा ऑल ओवर इंडिया नि बररक अब न्यूज पेपर থেকে শুরু খাইতো তো মিডিয়া अब साजा वो 28 तारीख अगस्त 1942 सनो आसायु अब ऑफिशियली किंतु लोकल और भाई साइमान का अब ऑफिशियली किंतु नॉन ऑफिशियली बिनि बयस थाइबो अकरा थाइ सुल साबुसो जाक जों ऑफिशियली नन जों रेकर्ड न फनका जे बिनि गोबां मा अचिवमेंट जों अब अरबो सालायका कारण बिसिं दङ जे ए जे कास्टमारी ल त्रिपुरी रियांनि जे कास्टमारी ल पुइला बय सैनानि बागै चाइजोगनाय सैनाय अब बनो खरकसा दङ पाशापाशि पलिटिकल पार्टी ने तो कोनो साना करे टीयूजेएस থেকে শুরু করে আইএনটিটি বা আইপিএফটি যা যা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি का आरो जतनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बिनि अबदान दङ तिनिनि सालो जों सानानि मुचुमाखाय अबसे बत थैका 1 तारिख জানুয়ারি 2023 কিন্তু ब थैमानि परे ताइबो बखानांगै टिप्रालेन्ड नि जे मुभमेंट टिप्रालेन्ड कुरु हिंके टिप्रालेन्ड इंयाहंके सेपारेट स्टेट टिप्रालेन्ड इंयाहंके टिप्रासारकाय थांलिया ओ जे सेन्स अब सारा त्रिपुराओ जों नुखा जे ब थैबाय माने परे तैबो मुइतोक्लायलायखा अब कबुइनो जे सारेनसि देबबर्मा जे साइक्लां माने अबनो कायसा लामा दंसिबो टिप्रासानि जे टिप्रालेन्ड सारा ताई टिप्रासारकनो थांनानै कोनो चान्स करे एरिसि एलाकानो तुइ अवश्य आईपीएफ पीओ सिमी खाबा साया सारा टिप्रासा पलिटिकल नन पलिटिकल एनजिओ जा जा तंगनाय रक बा बुद्धिजीवी महल ताबुकनि जे परिस्थिति तैरि इंखा विशेष करे बांग्लादेश जे घटना घटिमानि परे बांग्लादेश नि बर'फोरा फाइट सफायमानि परे ताबुक भारतबर्ष जे सिटिजेनशिप
এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি তৈরি পরে যে তাইব আগগ্রিব যে ওর ভারতবর্ষ যে ফাইনাই রক বাংলাদেশ বা যে ফাইনাই রক আবার সেই আসাক সকি তুই ফেমানি পরে ত্রিপুরাসানি যে কন্ডিশন তামুং নাই তাইব আবনো ওই ঘটনার অনুগুই তাইব বিনি যে লামা ফুনুক লাংমানি ত্রিপুরালেন লামা আবনো সিরিয়াসলি তা লাইকা বনি বাকি তিনি ও সালো আং আইপিএফ ni জেনারেল সেক্রেটারি ইংগে আং অবনো কবমুনারনাই যত ত্রিপুরাসা তংনাই রক পলিটিক্যাল পার্টি সার এনসি দেববর্মা লাস্ট আইপিএফ টি খ্লাইপানো ব শুরু খ্লাইনাই টিউজেস কর্মচারী তুই যে টিউজেস যে সংগঠন সংসাধান মিছিং প্রতিষ্ঠাতানি মিছিং ব খরকসা পরবর্তী সময়ে যে বিভিন্ন কারণে যে আরও দিনই আইএনপিটি তৈরি আবহাওয়াবিনী অবদান আইএনপিটি বব হাইকে তৈরি বা আপুরো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি যে টিউজেস নি পরে টিএনবি হিনি নকরকা বলং বড় রগাও পলিটিক্যাল পার্টি এরপরে কাক লেখে টিএনসি এরপরে টিএসপিপি হিনে দেবব্রত কলনিবতঙ্গ বওয়ান সুকা যে মুতি খাই পিসা পিরিং খাইয়ে পলিটিক্যাল পার্টি বাঙ্গিলে ত্রিপুরাসারক থাঙিয়া গাওয়াবনো কাইসা থুমসা খাই মাতুম নাই আপুরো আইপিএফ তে আছে যাক ন সেখানে 2020 সালে কিন্তু আইপিএফ টি আইএনপিটি বা দিনে টিএনবি টিএসপিপি মিলু যে টিএনসি সব ব্যাপক মিলু ন অবটে গেছে একটা না সিঙ্গেল পার্টি নাই যে সাইটক নাই আবাবো সার এনসি দেব কিন্তু সার এনসি দেব বর্মানি যে ওয়ান চক মুং আবো শুধু আইপিএফ তিনি সিমিয়া ফুল পলিটিক্যাল পার্টি যারা টংটংনাই রক বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগতভাবে বিনা আইডিওলজি হইতে আলাদা আঙ্গি মানো ঠিক কিন্তু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ও আপরো আলাদা আংফানো তাবুকনি ওয়ান সুমুঙ্গ পর্যন্ত মা 5 মাস কইতে যে বিনি লাস্ট যে ওয়ান সুমুং এডিসি এলাকানত তুই ত্রিপুরালেন মাইয়াসা ত্রিপ্রাসারতে থাকলিয়া কখনো তাবুক ত্রিপুরা মথা থেকে শুরু করাই যা পলিটিক্যাল পার্টি যা এনজিও নন পলিটিক্যাল বুদ্ধিজীবী রিটায়ার্ড পার্সন বেবাক ন তাবু মা বুঝিখা আবো থৈ থাংবাই মানে পড়ছে তাইবো বুঝি পাইছো বড় ব থৈ থাংবাই মানে পরে ন তাবু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক তৈরি এত প্রেসারও ফাইছো পাইকা মকল বাই নৌকা আগে গোबां বড় বাংলাদেশনিफ्राय মানে 1971 সনनि গল্প হাইকে নুকো ঠিক ন তাবুক 2024 জরা 31 ডিসেম্বর 2024 জরা যে তংনাই সে বছে তাবখাই বাংলাদেশি পাকিস্তান যেসে পানুংছিত ববা ভারতনি নাগরিক নাই হনে তাবুকনি যে জেনারেশন বরক মকল বাইটাং কাগজে পত্রে আইন পাস খাইমান নুকো আবো তেবো সিরিয়াসলি ওয়ানসংনা রংখাজে আও সারেনছে দেববর্মা থৈ থাংবাই মানে পড়েছে जों তেবো কাহামকা ওয়ানসংना রंगो যে ও ঘটনা নাই আববা ঘটনা বা সারেনছে দেববর্মা থৈগ্রাতুন হনি যা সিটিজেনশিপ এমএমএন এক বা উংয়াং তক সাইমেনয়া ব থৈবে মানে পড়েন হাদে 2024 नि 31 ডিসেম্বর জরা যে তংনাইছে তাবুকাই বাংলাদেশি পানো ভারত নিংনাই ভারত আইন তৈরি খাইরিমান পরে जों বাবনো তামকে বিরোধিতা খাইছিনা নং বিরোধিতা খাইকা जों আন্দোলন খাইকা এর পরে ফানো জোর জবরদস্তি পর তাও নং পার্লামেন্ট সে সিদ্ধান্ত না কাঙ্গাই जों আবো মাননানি বাধ্য ভারতবাসী হিসেবে হয়তো जों তাবো আন্দোলন খাই দঙ্গানো যে আপনা সংশোধন খাই দিহিনে কিন্তু আইন তো তৈরি নই থাকা গাবো সারেনছে দেববর্মা থৈমানি পরে এই ঘটনাঙ্গই আবো তেবো সিরিয়াসলি মা ওয়ানসুক লাইকা যে ত্রিপুরা মথাপানো হিলাই দংরা সিদে আইপিএফ টিপা হিলাই দংরা সিদে যে সবাই হিলাই দংরা সিদে নরক খানচাং লাইয়ে স্টেট সেপারেট স্টেট ন সানসি দিনে যত বরক ন প্রায় 99% তাবো অপক ন সাকা আজে সরণ সভানি তিনি মুইতো ক্লাইমানি পান্দাও সারেনছি দেববর্মানি যে ও যে ওয়ানসুকমা আবো শুধু আইপিএফ পিসিমিয়া যত ত্রিপুরাসানো অলামা মাথাঙ্কা আং দিদিনি ইসি চাও কক সামানি অবনো মেসেজ দিনানি মুসুম পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল আবনি অনেক উর্ধে কাউই তামুখাই চিনি ত্রিপুরাসানি চিনি যে নেক্সট জেনারেশন जों যা বুগিনা তো বুগিখা নেক্সট জেনারেশন তামুখাই থাंनाय बिनो डिमांड सारा त्रिपुरालेन डिमांड सारा चाइ इंडिया ओ मेसेज न काहाम काई वानसुक बुसकांगनि पलिटिक्যাল नन पलिटिक्যাল एनजिओ जे कुनु बरर जे कुनु मथा बिनो कगनो वानसुक बुसकांगनि पदक्षेप नानानै इंथुन ताम खालायना नांनाय आबो जों दरकार नाखै जों कुथुमलाय सालायनाय किन्तु बिनिओ जे वानसुक माने आबोनो कबुइ मोजांना बाकी फाइदे आं कोनो पलिटिक्যাল पार्टीनि জেনারেল সেক্রেটারি ইংলিশ মিয়া ব্যক্তিগতভাবে সারেনছে দেববর্মানি কাইসা অনুগামী হিসাবে আং যত্ন কয়জানি মুসুম ত্রিপুরালেন সারা ত্রিপুরাসাতে থাংলিয়া ফাইদি ত্রিপুরাসানি বাকি জাপি খাইদি থুমসাংদি
थानसा सिनि दरकार टिप्रालेन्डनि बागै थानसा पलिटिकेलनि बागै थानसा या ताकुकटे बखकजों टिप्रालेन्डनि बागै थानसा अ कक नंवान सुगै जत्तना आगकटे अ कसारमुं तिनि थांनाय हामबाय